Hai, Assalamualaikum. Bersama kami Rizwan. Kami akan buat video special review lah untuk Proton X50 flagship. Kami di Proton JL Motors Miri, showroom, servis dan spare part lah. Jadi tanpa melengahkan masa, kami akan start review tu lah. Check it out. Hi, today kita nak review Proton X50 flagship variant lah. Untuk Proton X50 datang dengan 3 variant, standard, executive dan flagship. Dan untuk ialah model paling tinggi lah, flagship variant paling tinggi. Kalau perbezaan dari luar untuk variant flagship dengan variant yang lain kan, kita senang tengok flagship tu sebabnya pun atap tu kan, pilar tu, pilar depan sampai belakangnya ialah menggunakan warna hitam lah, color hitam. Jadinya nampak lebih nampak pilar tu floating roof lah, floating roof. Okay. And then perbezaan dari luar pun kita tengok, kalau hanya pun rim, kita tengok rimnya dual tone. Kalau kita gunakan model yang premium dengan kan, ini pun rim lain. Eksekutifnya memang beza lah, warna putih. Tengok dari segi luaran, depan. Dan belakangnya. Okey, untuk buka ataupun kunci pintu X50 tu, untuk kuncinya lah kita boleh guna macam biasa, tekan lock atau unlock. Kalau kita mau pakai keyless entry kan, kalau hanya tengah berkunci dia akan berlipat tau tu. Ini kalau kita mau buka, kita just masukkan tangan dalamnya pun untuk handle tu, dia akan buka. Kalau kita mau kunci pun senang. Ini dekat handle steering tu, dekat handle steering pula. Handle pintu tu, ni ada dua line tu. Kita just touch je. Ini akan lock lah. So kita akan review dalamnya lah. Kita akan review functionnya dan juga interiornya lah, okey. Okey, kalau kita masuk kita boleh tengok dari segi interior color theme, color scheme-nya ialah hitam dan merah. Dual tone. Sedap lah pegang. Soft touch leather, okay. Seat leather untuk semua, bahagian tengah pun leather. Jom kita masuk. Tengok bahagian belakang. Passenger seat dekat tengah-tengah ada armrest untuk letak air, okay. Kedudukan seat untuk passenger. Kalau kita tengok dari segi design dalam, kita boleh tengok dia punya dual tone sehingga ke dashboard hitam. Ok, so kita start kita punya engine. Start, kena tekan brake, keyless entry dan push start button. Tekan brake, tunggu lampu hijau, tekan dan start. Okay. Service required. Oh, dah buat service dah. Ok. Oh yes. Kuatnya angin. Untuk dalamannya, kalau kita tengok bahagian tengah center console-nya, nya memang antara driver dengan passenger-nya dapat ialah ada ruang terus tengah membahagikan antara tengah. And then untuk bahagian passenger ada tempat untuk holder penahan. And then kalau kita tengok dekat side situ kan, actually tu ialah tempat simpan barang, compartment. Kau boleh simpan telefon dekat sini, charging telefon bawah pun boleh, okey. Ada USB dekat bawah. Untuk gear knob, tengok gear knob macam ni, dia tidak bergerak lah. Kalau kita tarik je tu dia akan macam tu. Dan cara untuk guna gear knob ni, kita tekan dan baru kita masuk gear lah. Gear knob, gear untuk X50 ni dia menggunakan DCT 7 speed. Function-function yang ada dalam Eco mode, Sport mode, hill descent control, 360 camera, parking assist, auto parking assist dan juga parking sensor. Itu ialah electronic parking brake dan auto hold. Untuk bahagian steering pula, kita tengok ada steeringnya lah, selesa pakai tu. Saiz sedang-sedang, bahagian bawah pun ada macam rata sikit. Untuk ialah control untuk button player lah, okey.
mute, home button, next and previous mode, juga cluster control. Boleh pilih antara dua lah, cluster control untuk tengok meter cluster ataupun untuk pergi tengok dekat IHU player. Okay, dan untuk model X50 flagship kan, ada disertakan dengan itulah sunroof. Untuk buka sunroof dia ada switch dekat situ. Satu ialah untuk buka sunshade, yang pun curtain tu aja. And then another one is yang punya sunroof lah. Kita buka curtain dulu. Buka curtain. Okay. Kalau kita mau buka curtain, kita tekan button sikit tu. Kalau kita mau buka dua-dua, kita tekan untuk, and then untuk lah. Okay. And then kita juga boleh gunakan voice command. Contoh, hi Proton, I'm here. open sunroof. Okay, the sunroof has been opened for you. Okay. Okay, selain daripada kita guna voice command untuk buka sunroof, kita juga boleh buka driver window, passenger window dengan itulah, ataupun passenger belakang window dengan menggunakan voice command. Contohnya, hi Proton, I'm listening. open passenger window. Okay, the front left window has been opened for you. Okay, jadi kita boleh fokus on driving lah tanpa cari-cari button drive buka tingkap. Okay. Open driver window. Okay, the front right window has been opened for you. Okay, kalau tutup semua pun boleh. Kita boleh guna command hi Proton, Hi there. close all window. Okay, the window has been closed for you. Okay, simple operation, mudahkan kita lah driving. Okay, seterusnya kita akan review sikitnya punya IHU. IHU is this lah yang punya player. Kalau untuk player tu nya lah floating screen. Floating screen nya ada screen floating. Sama macam X70. X70 nya dalamnya terus dashboard untuk floating. Nampak lebih modern, nampak lebih futuristic dan lebih handsome lah. Okay. Okay, kita tengok dalam ni. Kalau first kali kita tengok ialah map, miri nearby, ni tempat yang akan GPS locate kita punya tempat lah. And then radio, tu ialah weather, dan tu ialah untuk Proton link. Okay. Okay, kita boleh tengok next. Bukan next, home. Button home, dalam apa ada? Weather, member center, phone, media, navigation, voice command, 360 camera, QD link setting dan Jux music. Okay. Kita boleh tengok 360 camera lah. Okay. Alright, boleh tengok depan, boleh tengok belakang, tepi. Okay, tepi kiri, belakang, ataupun tengok sebelah kanan. Okay. Depan lah. Ini kalau kita tengok dekat bahagian aircon control, very simple lah, very nice, smooth, sleek, yang menggunakan style piano style, piano lah style. Aircon on off, circulation mode dekat mana keluar angin bawah. And this one is temperature control. Contoh temperature. Ini cepat. Contoh temperature, kita pusing. Kita nak naikkan temperature, boleh pusing situ ataupun kita boleh touch screen lah. Dan untuk aircon, kipas, kita boleh pusing pakai tu lah. Untuk tadi mode kan, mode kita pun boleh tekan situ untuk aircon kaki ataupun aircon atas ataupun aircon tengah lah. Tekan tu sama aja. Okay, aircon done. Dan untuk meter cluster, kalau kita tengok kan, sebelah kiri dan kanan dan tengah-tengah, kita nampak perbezaan lah. Untuk sebelah kiri temperature, sebelah kanan kita punya minyak, dan tengah-tengah ialah kita punya center screen lah, center meter cluster. Okay, kalau tengok seat pemandu tu warna merah, maksudnya ada orang duduk dan tak pakai seat belt. Okay. Kalau kita ada pintu tak tutup rapat kan, dia akan ada tanda juga dekat tu IHU. Okey, kalau kita nampak dekat situ yang punya ialah menunjukkan TPMS, iaitu Tire Pressure Monitoring System. Boleh tunjukkan lah
angin dan temperature untuk setiap tayar. Nampaknya angin sebelah kiri, kanan, belakang, kiri belakang kurang. Nanti isi sebelah kiri belakang. Okay. Ini kita boleh tengok kalau kita tukar kita punya driving mode daripada eco, contoh eco kan. Dia akan warna biru. Okay. Contoh kalau kita pakai biasa macam tadi lah. Orange. Kalau kita masuk ke sport mode, dia akan tukar juga. Dia akan tukar jadi sport mode. And then in between 3 mode tu kan punya akan perubahannya punya apa namanya, pick up lah, dia pun gear ratio akan berubah. Okey, di situ kita tengok dia punya meter cluster, yang apa yang kita boleh control dalam meter cluster. Kalau kita driving, kita boleh on kita punya cruise control dan dia akan tunjuk dalam tu lah. Yang ketiga, dia akan detect kalau ada kereta depan, tepi, belakang, akan nampak kereta dalam tu lah. Okey. And then next is music. This is calling. Kalau Bluetooth connected, dia akan tunjuk apa yang tengah kita calling ataupun siapa yang kita calling. And then kalau kita main lagu kan, dia akan tunjukkan lah lagu apa dari situ lah, lagu apa dari Bluetooth. And then this one is navigation unplanned route. Kalau kita tengah pakai navigation dekat screen utama kan, ISU, dia pun akan tunjukkan dekat situ lah, navigation unplanned routes. Dia akan tunjuk kita pun perjalanan semasa lah. Ini dalam tu yang kita mau tengok lah, vehicle setting. Kita boleh set vehicle. AEB ialah autonomous emergency brake. Kita boleh set on off, sensitivity semua. Enable. FCW nya pun front collision warning. Yang untuk berguna supaya kita boleh mengelakkan kemalangan kita langgar belakang kereta orang. Biasalah kalau kadang-kadang kita drive bagus-bagus, orang depan drive tiba-tiba brake mengejut ke apa semua, untuk boleh menyelamatkan lah, boleh membantu kita mengurangkan kos kalau kita langgar orang, repair apa semua. Okay. Alarm sensitivity pun boleh set. Alarm sensitivity tu untuknya pun dua tu lah, FCW dengan AEB. Kita tengok lagi next. Return. Cruise type tu kita boleh pilih cruise control kita jenis apa. Sebab kalau macam model lama X7, bukan model lama, model sebelum tu X70 kan, hanya ada ACC je. ACC ya, Adaptive Cruise Control. Tapi dalam X70 tu, X50 tu, yang baru tu, ICC tu, Intelligent Cruise Control. Okay. Nya intelligent lah. Nya boleh follow kereta depan membelok, bukan membelok, seleko. Boleh follow kereta depan seleko. Dan juga ICC boleh follow kita punya slow down speed sampai kosong. Kalau macam ACC dekat X70 kan, cruise controlnya kalau drop speed below 30, dia akan padam sendirilah. Kita mesti take over. Kalau dalam X50, kalau nya pun speed sampai kosong, kita follow orang yang berhenti dekat traffic light pun kita nya akan tolong kita control lah brake. Ini kalau orang yang jalan pun kita akan jalan sama. Okay. Seperti yang lain, LKS ialah lane keep system. Enable lane keep system tu ialah bila kita driving dan kita keluar daripada lane, garisan jalan kan, nya akan antara dua warning kita ataupun nya tolong kita tarik sikit kita punya steering, jadi kita masuk balik dalam lane. Seterusnya EPS mode switch. Tu ialah EPS ialah electronic power steering setting lah. Kita boleh setnya ikut steering sensitivity, ikut kita punya drive mode, iaitu eco ataupun sport. Eco ataupun sport, kalau kita pakai eco steering lembut sikit, kalau pakai sport steering keras sikit, ataupun kita mau terus keras saja, kita boleh set sport je lah. Okay. Dan seterusnya overspeed alarm, kegunaan kalau kita mau overspeed, kita mau jaga speed kita, mau laju daripada 110, kita set pun kita boleh tukar lah berapa. Next ialah volume untuk tu lah, volume instrument panel kita tu. Kalau nya ada bunyi alarm apa, volume nya lah. This one biasalah, distance to service, language, navigation setup, ya je lah. And then macam unit tu kita boleh set lah, temperature pakai apa, Celsius ke Fahrenheit. Pressure macam TPMS kita boleh kah pressure apa. Kadang-kadang kita pakai bar, kita tahu macam ni kiraan KPA ataupun PSI, kita boleh tukar. Mileage and fuel pun kita boleh tukar. Kita mau tunjuk macam ni, kilometer per liter ataupun liter per kilometer ataupun kilometer liter ataupun miles. Jarang lah kita pakai miles, kita pakai kilometer kan. Boleh set.
untuk meter cluster. Okay, kalau kita tekan sekali lagi button tadi, dia akan berubah pergi ke IHU. So kita boleh dengar lagu mod apa kita dengar. Jux, untuk Jux player lah online. Okay, so ya sekianlah kami pun review untuk Proton X50 flagship. Kalau kita berminat ada nak test drive ataupun kita berminat mau booking beli kereta X50 tu kan, kita boleh contact kami pun contact number kami akan simpan dekat description box. Okay, kalau kita orang Miri, kalau ada masa-masa mau jumpa di showroom mau test drive, cari je kami. Okay, thank you and thank you for watching. Please like, subscribe and share. Kalau video tu ada kawan-kawan yang berminat mau usah-usah X50 kan, share lah pada kawan-kawan. Okay, thank you. See you in the next one.